मुझे पता है इस वीडियो को सब लोग देखेंगे, कुछ बिजी घमंडी लोग फॉलो शेयर नहीं करेंगे। মহারানী ভিক্টোরিয়া আসলে কি করে, এই যে দেখুন মহারানী ভিক্টোরিয়া কি সুন্দর হাঁটছে ঘুরছে, কারণ তার মনে অনেক বেশি রং অ্যান্ড সে ওই দিন ফুলকুমারী সেজে অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিল, তাই সে হাঁটাহাঁটি করছিল, দৌড়াদৌড়ি করছিল, ঘোরাঘুরি করছিল। তাই ওই দিন দৌড়াতে দৌড়াতে সে এভাবেই ধাপাস খেয়ে পড়ে গেল অ্যান্ড তার থোতা মুখ ভোতা হয়ে গেল। रे साला आज की जनरेशन के का हो गइल बारे, फिर से बाल विवाह चालू हो गइल का? हाँ। ए तोर बहन चोता अमन का रे, अमन का तो नाबालिग से बालिक हो गई नहीं है। सिर जाई हथवा लाने में मिल जाई हिलैया मुठ मरिया।